Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Jamaah salat Isya, Bapak, Ibu-ibu, Mas-mas, Mbak-mbak lan adik-adik ingkang minulya, monggo saderengipun kula panjenengan sami tansah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pilih wekdal punika kula panjenengan sami tasih pinaringan kathah kenikmatan, nikmat kesehatan jasad badan arupi saged dumugeni masjid punika salat Isya nggih dilajengaken pangaosan nanti sehat badanipun. Ugi paling langkung penting nikmat sehat rohani. Rohani punika dikatakan sehat, qalbun salim, pilih napa? Pilih senantiasa zakir, iling marang Allah Subhanahu wa taala, mutiun taat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mila monggo dipun syukuri, dipun jagi nikmat punika. Pripun jagine diginakaken wonten kesaenan-kesaenan ingkang sampun dipun contohaken kaliyan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaping kalihipun shalawat salam katuraken dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingkang kula panjenengan sami mengke nanti-nanti syafaatipun wonten yaumul hisab punika. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah wekdal punika nglajengaken pertemuan ingkang sampun kepengker maos kitab Riyadhus Shalihin nggih, ingkang mungkin beberapa atau sebulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu kita mengkaji nama kitab Riyadhus Shalihin bab ikhlas. Modal punika nglajengaken bab ingkang nomor kali nggih punika bab taubah. Bab taubah. Bab berkenaan kalian pagepokan taubat maring Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mu'allifu rahimahullah taala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fi dauraini, amin. Bab taubat. Taubat menika secara lugah, secara bahasa atosipun rujuk. Rujuk menika kembali. Nggih, rujuk menika kembali. Secara istilah syariat, ar-ruju'u minal bu'di 'anillahi ilal qurbi ilaihi subhanahu wa ta'ala. Ingkang kasebat rujuk atau taubat menika ialah kembali dari posisi jauh, ya, kembali dari ketika kita jauh dari Allah menuju mendekat kepada Allah. Karena manusia punika napa? Manusia punika menawi melakukan kesalahan, kealpaan, khilaf,
maksiat punika biasane ada sebab lainnya sebenarnya, okay? Salah satunya sebabnya apa? Karena jahil, karena bodoh. Ananging kadang wonten tiyang punika jane wis ngerti nek niki diawoni. Karena apa? Karena hawa nafsu. Maka dia melakukan dosa. Karena jauh dari Allah, jauh dari orang-orang yang beriman. Boten amor kali rencang-rencang sesama iman. Lebih dekat kepada orang-orang yang lalai. Okay. Niki yang membuat seseorang punika jauh dari Allah. Nek tiyang punika jauh dari Allah akan lebih cenderung napa ngelakoni sesuatu ingkang diharamkan kalian Allah Subhanahu wa taala. Nggih, sakderengipun dimulai. Janjane nggih nek arep ora dosa belas nggih mboten saged. Nggih, kula jenengan sami punika napa manungsa biasa. Boten diparingi wahyu, artinesipun boten nabi. Benten nabi punika maksum. Maksum saking al-kabair. Ya, artinesipun nabi maksum punika artinesipun nabi maksum saking al-kabair, saking dosa-dosa besar. Jadi nabi itu tidak pernah, setiap nabi tidak pernah melakukan dosa besar. Okay. Nabi ngendikan apa? Kullu bani Adam khata. Kullu bani Adam khata. Wa khairu khata'ina at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam menika mesti ngelakoni ingkang namine dosa, salah. Bahkan ten lafat khata menika tae ditasdid khata. Artosipun sering banget dosa. Ananging sebaik-baik tiyang ingkang dosa punika ialah orang yang bersegera bertaubat. Nggih, dose enten solusine. Nggih. Lah mila Imam Nawawi nulis risalahipun menika wonten bab taubat. Berkata Imam Nawawi, sakderengipun beliau menyampaikan ayat dan hadis, qala ulama'u al-taubatu wajibatun min kulli dhanbin. Fa in kanatil maksiyatu bainal abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bi haqqi adamiyyin falaha salah satu surutin. Kula nyantai mawon nggih. Ngaji kali kula nyantai mawon. Tengok ngrungokne kami wedangan mengke rampung. Penting mudeng. Nggih, penting mudeng. Para ulama mengatakan taubat punika hukumipun wajib dari segala bentuk dosa. Baik dosa besar, dosa kecil punika wajib hukume taubat. Nek mboten taubat terancam dengan neraka. Karena kita orang beriman ahlu sunnah wal jamaah punika meyakini akan adanya apa? Hari jaza wal hisab. Yaumul hisab wal yaumul jaza. Hari penghitungan amal, penimbangan amal dan hari pembalasan. Ini termasuk salah satu akidah ahlu sunnah wal jamaah. Menawi dosa punika maksiat punika kaitane antarane hamba kalian Allah Subhanahu wa taala niki lebih ringan. Kenapa ringan? Mengke enten slendrehan itu mingking. Ya. Lah, punika menawi kaitane kali Allah Subhanahu wa taala, mboten enten kaitane kali sesama manusia. Punika wonten 3 syarat yang harus terpenuhi. Syaratnya tiyang tobat. Nomor setunggal an yuqli'a anil maksiyah. Berlepas diri saking maksiat. Napa kemawon? Kesyirikan, ya, menyelisihi risalah Nabi, menyelisihi petunjuk Nabi. Ya.
dusta, ghibah, membunuh, khamr, zina dan selainnya. Okay. Syarat yang pertama berlepas diri, ninggalke. Ya, berlepas diri ninggalke, nebihi. Ingkang nomor kali an yandama ala fi'liha. Yang kedua harus ada perasaan menyesal. Nyesel, gelo ngoten lho. Yo nglakoni. Wis aku ora bakal lakoni ini. Ingkang nomor 3 an ya'zima alla ya'uda ilaiha abadan. Bertekad keras untuk tidak mengulanginya selama-lamanya. Enten lafaz abadan. Tidak akan mengulanginya selama-lamanya. Wis pokoke aku ora tak baleni neh. Ya sok ben wae nek bojoku pas lunga. Nek kesempatan tak neh. Lah niki mboten angsal, ya. Fa in fuqida ahada salasati lam tasihha taubatuhu. Menawi saking 3 syarat tadi, berlepas diri, menyesal, gelo, tidak mengulanginya sampai kapanpun, niki enten setunggal mawon sing gugur, ini tidak sah tobatnya, tidak diterima tobatnya kalian Allah. Ya, misal dia sudah tidak melakukan, berlepas diri dan tidak akan mengulanginya lagi, tapi dia tidak ada perasaan menyesal, bahkan bangga. Bangga teng ngarepe cerita, aku dhisik wis tau, penak tenan. Nggih. Jane tiyang niku mboten ngertos nek dhek tau nglakoni dosa niku, tapi gara-gara bangga cerita-ceritane. Lah seperti ini tidak diterima tobatnya. Malah nguwai cara, nguwai promosi. Aku dhisik tau nyolong pit ngono kuwi tau. Carane ngene lho. Lah dipraktekne. Ya bener dia mboten ngulangi tapi kan ada perasaan bangga. Niki kurang ajar namanya. Bahkan wonten hadis punika disebut orang punika namanya mujahirin. Mboten muhajirin nggih, mujahirin. Ya. Sesungguhnya Allah menerima tobat seorang hamba kecuali bagi orang yang mujahirin. Tidak diampuni, yakni orang yang terang-terangan bangga dengan dosanya. Niki hati-hati, ya. Lah niki masuk pembahasan sing tadi ngeri. Ananging menawi maksiat dosa punika kaitane kalih hamba sesama hamba niki abot. Syaratnya ada 4. Sing 3 nika wau ditambah setunggal. Nggih. Ditambah setunggal, yakni an yabro'a min haqqi sahibiha fa in kanat malan au nahwahu raddahu ilaihi. Yeah. Yakni meminta dimaafkan dari orang yang pernah didolimi. Nek kaitane kalih harta yang pernah diambil atau didolimi, dicuri atau mungkin ditipu atau mungkin karena sebab-sebab muamalah ingkang curang, maka harus dikembalikan. Yang paling sering napa Pak? UTG. Napa? Utang. Hati-hati. UTG niki dhisik kanca cedhak saged dados mboten cedhak. Biasane WA-an ben dina ben sore, ya, gara-gara utang malih belas ra WA. Sing siji yo peke warna nagih bola dhewe. Sing sijine ya wedi, soalnya rong duwe duit yang ditekokne. Lah susah. Hubungannya renggang. Jangankan namung napa kanca. Sing tunggal saadah mawon nek wis kaitane kalih ngeten iki bahaya. Mila Nabi punika ketika zaman dahulu nggih, menawi enten tiyang meninggal tesih gadah utang, Nabi mboten purun nyolati. Bukan karena dia kafir murtad karena dosa punya utang, mboten. Cuma niki sebagai apa pelajaran bagi orang-orang. Ya. Bahkan seorang yang mati syahid, mati ketika jihad nika
Dia arwahnya terombang-ambing di langit, mboten saged mlebu surga. Gara-gara napa? Mergo utang. Niki penting ya Bapak Ibu nggih. Harus terus terang. Nggih. Nek duwe utang sing bapak-bapak kudu cerita teng buke. Nang warung ora tau bayar ngebon. Wah, ternyata meninggal. Wah, susah to niki. Sing ibu nggih sami, blonjo. Wah, ternyata malah ngetokne pinjaman online. Orang ngomong bapake. Dan niki mungkin sampai mboten kesaur oleh ahli warisnya bisa menghalangi, Pak. Bu. Bahkan disebutnya wonten hadis niku terombang-ambing arwahnya. Tidak bisa masuk surga sampai apa? Hutang itu dilunasi. Lah nek kaya film Susana nika bangkit dari kubur golek duit terus sarutang ngoten nek film. Tapi napa enten? Tidak bisa. Lah piye? Wis susah. Makanya harus tercatat dan harus terinformasikan. Harus diparingi ngertos sedereke napa bojone. Jagane nek ndek utang karek buka oh iki ternyata ampun anu lho nggih. Ngandalke niku nek pas acara nek ajeng dikubur niku Pak nguntap nih enten Pak Mudinis nguntap nih nggih. Lah nek utange mbur 10.000 20.000 niki anu nggih Mang sekseni niki gadah utang mang ikhlasnya nggih lah nek utang 10.000 utange 10 juta mbur nggih jenengan Pak anake Pak Mudin nah nek 10 juta tuku sawah kurang 10 juta dhisik diutang sok ben nek panen ya sing muni angel Pak ikhlas niku abot dereng karuan tiyang niku nek sing diutangi 10 juta terus meninggal terus diikhlas nih. Mboten percaya kok. Nek jenengan mboten percaya. Nggih. Nek 10.000 nek angka 10 sampai 100.000 sok kula percaya. Nek menyentuh 1 juta ke atas niku ketinggalan kok. Wis yo ora iso. Yo engko digoleki bar magrib ya diparani keluargane. Tapi kadang ngeten iki kalau enggak tercatat, enggak ada saksi, enggak ada bukti ya susah, Pak. Beda nek utangnya terbang enten saksi enten tertulis niku. Nah, utangnya kali kanca dhewe niki memang sing susah. Nggih. Niki pesen kula napa, Pak? Utang niku teng Islam boleh napa mboten boleh? Boleh. Tapi nek gampang nek utang niki sing mboten boleh. Atau dia utang bergaya. Utang bergengsi. Wis jelas niki enggak boleh. Jadi utang itu hanya kondisi-kondisi ketika darurat. Ajeng berobat, ngeterke kendaraan kudu perlu bensin, rantai duit kudu bas bensin nyilese. Nggih. Ajeng duwe gawe malimah nggih perlu utang sik ira apa-apa. Tapi nggih nanggapi ya sesuai. Jenengan modale sithik tanggapane pirang puluh juta. Ya harus disesuaikan. Pun nganggo tip ketu mawon. Nggih. Undang mubalik pengajian. Biasanya jenengan nek pengajian udah mau balik nek sithik ora pakai Bu. Senang nek mau baliknya wis duwe ilmu ikhlas. Nek ngundang penyanyi megal-megal niku nek kurang pakai Bu. Ya. Dereng karan niku mungkin untuk ganjaran mboten Pak. Nggih, untuk ganjaran mboten ngundang. Nek ngundang wong wedok mubaligot mending. Niki ngundang penyanyi. Okay. Jadi kalau kaitannya kali harta harus dikembalikan. 3 syarat ini boten nyukupi, harus dikembalikan. Mungkin itu yang paling berat melih. Okay. Wa in kana ghibatan istihallahu minha. Nek kaitane niku kalih dosa ghibah harus minta kehalalan. Lah punika para ulama berselisih, Pak. Para ulama berselisih. Nek gibahnya niki tahu. Misal kula gibah teng Pak protokol Pak sinten, Pak? Pak Yanto. Pak Yanto.
Dan beliau tahu kalau yang gibah itu saya, dan saya tahu ternyata konangan. Niki insya Allah sesuai, boleh minta maaf. Tapi ada beberapa pendapat, nek janjane sadurunge ora ngerti nek digibahi, tapi malah ngaku. Jane sadurunge ora nek apa-apa akrab, tapi gara-gara ngaku, aku aneh Mas, ndek iki kowe tak ruasani nang kelurahan, sak kula ngerti kabeh lah. Jane sadurunge ora nek apa-apa malah gara-gara ngaku malah tambah ruwet. Lah niki para ulama merinci, seperti ini enggak perlu. Lah piye carane Mas? Ben iso lepas piye? Carane dia sebaliknya memuji-muji beliau yang pernah digibai di majelis yang sama dengan audiens atau orang-orang yang sama ketika itu di lain waktu, menceritakan kebaikan-kebaikan. Kesimpulannya ngeten, tobat maring Allah niku lebih enteng. Karena apa? Allah Maha Pemaaf. Cuma 3 syarat niki wae terpenuhi rampung. Tapi nek kaitannya kali anak cucu Adam itu susah. Jangankan mengembalikan haknya, wis benar sudah mengembalikan haknya. Karena manusia itu kadang punya perasaan, punya hati, gitu. Lesan itu tajam, jenengan pernah ngumpat, pernah ngece di hadapan orang banyak, malu kan. Niku kadang wis minta maaf, dereng tentu dimaafkan. Harusnya pun atas. Bahkan muamalah sesama muslim itu hati-hati, ya. Jangankan orang lain, ya. Langkung-langkung jenengan ya, suami istri niku harus benar-benar dijaga, ya. Niku sing sering kadang mboten Pak, mboten krasa. Karena saking akrabnya mendina kumpul, kadang suami niku berkata kasar, menyakiti istri, ya. Jane iki biasane masak enak, mbur sedina pisan kuwi tok, ora enak nesu-nesu. Ya. Istri niku sebenarnya jenengan orang makan itu susah, wis tanda tanya, iki enak apa? Malah jenengan wis ora mangan malah ngenyek. Niku pun tambah napa? Menyakiti. Ya. Dan biasanya laki-laki niku gengsi, Pak. Nek ajeng minta maaf teman-teman istri. Masuk ke ayat. Allah SWT berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Wa tubu, dan tobatlah kalian. Ini kata perintah. Kata perintah punika wonten Al-Qur'an hadis menunjukkan alal wujub. Jadi setiap kata perintah al-aslu fil wujub, menunjukkan makna wajib. Dan tobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala jami'an kalian semuanya. Wahai orang-orang yang beriman. Dan ini disuruh orang-orang beriman. Ya. La'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Orang beruntung punika napa? Ketika nanti meninggal mendapatkan nikmat kubur, hisab yang mudah, hisaban yasira, dan dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka. Ini orang yang beruntung. Wa qala ta'ala istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Mintalah ampun, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, kemudian bertobatlah kepadanya. Juga surat At-Tahrim, ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu punika nate ditanglet. Napa artosipun taubatan nasuha? Ngendikane Umar, hiya an yatuba minad dzanbi summa la ya'udu ilaihi. Tobat nasuha niku artosipun tobat saking dosa A, B, C yang dia lakukan dan tidak mengulanginya. Niki namanya taubatan nasuha. Nek tobat sesuk meneh namanya napa? Tobat sambil pecel, tobat lombok. Lalu masuk ke hadis. Niki ciri khas Riyadhus Shalihin.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi ya, beliau ngendika sami itu Rasulullah SAW, saya pernah mendengar kula nate mireng Rasulullah SAW menika paring dawuh, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksara min sab'ina marratan. Rawahul Bukhari. Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam satu hari lebih dari 70 kali. Wonten hadis Agharri bin Yasar Al-Muzani, Rasulullah SAW ngendika, ya ayyuhan nas tubu ila Allah fastaghfiruhu fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah, bertobatlah kalian, beristighfarlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya aku bertobat dalam satu hari, yakni beristighfar selama atau sebanyak 100 kali. Wonten hadis pertama 70 kali, hadis kedua 100 kali. Wonten riwayat senese Nabi niku kalau satu kali duduk, jadi mau barasar, barisa, satu kali duduk niku 100 kali. Jadi satu jalsah, satu majelis. Dan taubatnya Nabi punika bukan taubat dosa, karena Nabi tidak punya dosa besar. Akan tetapi ini bentuk apa? Bentuk kesyukuran. Jadi taubatnya Nabi, istighfarnya Nabi niku benten kali istighfari kula jenengan. Jadi istighfarnya Nabi itu bentuk dari bentuk syukur dari risalah kenabian. Ya, dari penjagaan dari dosa, karena beliau ditakdir dados nabi. Nanti wonten kisah kenapa Nabi niku tidak melakukan dosa besar. Riyen di zaman kecilnya Nabi niku dolanan, Pak. Kalih rencang-rencang ngoten niku dolanan. Tiba-tiba datang malaikat Jibril. Lalu apa? Dicekel cek, dodone dibelek. Diambil jantungnya. Mboten mati, Pak. Nggih. Cah cilik-cilik niku do mlayu kabeh wedi. Dan dicuci dengan bejana dari emas, dicuci dari air surga, dicuci jantungnya, dikembalikan lagi utuh. Silahkan dilihat di kitab-kitab sejarah sirah Nabi. Itu berdasarkan itu para ulama mengatakan itu mengapa hati Nabi ini kursi. Nggih. Dan dari riwayat ini juga diambil pelajaran bahwasanya orang yang diambil jantungnya dikembalikan lagi mboten mati. Sakniki kathah. Nggih. Jenengan nang pados ten Muardi niku enten. Jantunge ditokne neh dipasang bypass namine. Temeriki enten sing duwe lara jantung. Pun ate operasi. Nggih. Jadi kalau jantungnya itu enten sumbatan di bypass, Pak. Diambil jantungnya, didandani, disembung. Enten sing bundet disambung. Ben iso urip. Namanya operasi jantung. Sing operasi dokter bedah BTKV, bedah torakal dan kardiovaskuler. Ku sekolah yang angel niku. Nggih. Dibius, ngene urip ya bengak-bengok niku dibius mboten sadar, ya. Wong operasi ceklek sikile ngene kan tulangnya kan ditok nih. Dibuka ngoten, diklekep lulang-lulange niku, daging-daging diklekep. Ceklek ngoten. Nggih. Kok ngerti Mas, kula kan perawat. Riyen magang pas zaman bar kuliah magang teng ortopedi RC niku. Nggih dibelek. Sing ceklek niku dilurusne sik dipasang skrup, Pak. Skrup digathuk nih. Dipasang plat ngoten. Nggih. Diskrup-skrup balik nih. Canggih. Tutup nih, dijahit tutup wis ora ketok. Nek zaman riyen kan operasi enten sing disurup-surup yang skrupe metu, nggih to. Mati ketos nyerongot-nyerongot tinggal lho. Niku zaman riyen. Zaman saiki mboten enten operasi tulang kok nyerongot-nyerongot medeni mboten enten. Ora ketok. Nggih. Teng jero, ketoke nek dirongsen. Niku canggih. Lah, kembali ke kisahnya Nabi niku artinya sih dadose dokter bedah pertama niku sinten? Malaikat Jibril. Sing bedah Nabi. Kembali ke kisah niki, Pak. Nabi niku mboten nate dosa besar, ya, maksum. Istighfar sedina ping 100.
Niki sing teng mriki enten sing nabi mboten? Nek ngaku nabi tak lapor ke MUI ben dipenjara. Wes jenengan wong sesat ngaku nabi, nggih. Mboten nabi. Yakin mboten dosa. Jangankan jenengan kula piyambak kan mboten yakin nek kula mboten dosa. Saya yakin saya dosa. Tapi lihat berapa kali kita tadi sehari ini istighfar. Berapa Pak? Dibanyakin Pak. Diperbanyak. Ya. Ampun nek istighfar ping 3 nek ba'da salat Pak pas wiridan tok ampun. Ada waktu khusus lagi, ya. Apa bar donga, bar wiridan rampung dirutinkan lah. Ba'da maghrib, ba'da subuh sing rada longgar gitu. Kita nerenek pengajian bar rampung wiridan ba'da doa istighfar. 100 oleh 1000 oleh. Ya. Diperbanyak lebih bagus. Ya. Lajeng hadis berikutnya. An Abi Hamzah Anas ibn Malik Al-Ansari, saking Anas bin Malik, Abu Hamzah, khadimi Rasulullah SAW, pelayanipun Rasul. Dadose nate ibuke Anas punika ngeterke Anas umur 10 tahun. Ben dadi pelayane Rasul. Supados ngerti bagaimana cara hidup, akhlak, perangai, ibadah Rasul. Maka membekas Pak. Anas ketika besar membekas. Ya. Nek zaman sakniki saged dikiaske ngoten, dikias ning ngeten. Jadi jenengan ibu bapak yo dianter anake. Amun terke nggone kula di pelayan kula mboten. Diterke digolekne sekolahan ingkang sae. Yang di situ diajari agama, diajari akhlak budi pekerti. Ya, diajari ibadah yang benar, diajari bagaimana berbakti pada orang tua. Saat ini menang milih Pak sekolah Pak kata. Qala Anas ngendika, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falat. Muttafaqun alaihi. Allah punika lebih bahagia, lebih senang dari senenge tiyang ingkang Allah punika seneng marang tiyang tobat nggih. Allah punika lebih senang marang tiyang ingkang tobat dibandingkan senenge tiyang ingkang tersesat wonten padang gurun nggih. Yang salah seorang kalian yang terjatuh napa niku barang bekali, minuman, makanan, dia naik onta tapi jatuh, hilang. Waqat adullahu, dan ontanya juga hilang. Fi ardin falat, di lapang, di tanah gurun yang luas. Wonten hadis riwayat Muslim dijelasne. Dijelasne piye ceritane. Dados riyen punika nggih, Allah itu lebih bahagia dibandingkan tobatnya seorang hamba ketika ia tobat dibandingkan senenge tiyang ingkang ngeten. Dia naik kendaraan di padang gurun. Maka ketika dia tidur ontone mlayu. Tangi-tangi ontone renek. Nggih. Tangi-tangi ontone renek. Padahal teng onton niku wonten duwite, wonten makanan, wonten minuman, wis kabeh. Akhirnya dia putus asa. Semendewit menanti kematian. Iya. Karena pun mboten kagungan minuman, makanan, duit nggih mboten angsal, mboten enten. Duwe duit ya arep nang ndi ora enek warung padang pasir, ora enek bakul. Okay. Kemudian ia putus asa dan ia tertidur di bawah pohon. Maka ketika dia putus asa yang sangat, okay, maka tiba-tiba ontone pun ngarepe. Ontone teng ngarepe dhek. Kemudian cepet-cepet taline ontone iku disaut, cek, dapat kembali. Senenge bungah mboten main. Sampai dia mengatakan demikian. Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Wah, ini artinya kurang ajar loh. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Niki napa? Saking senenge, terus mboten sadar.
namine kepleset nggih. Akhto'a min syiddatil farah. Wonten hadis punika akhto'a min syiddatil farah. Dhek salah ngucap saking seneng sing pol. Enten tiyang ngaten niki, enten. Kathah. Dan seperti ini dimaafkan, nggih. Karena apa? Karena enggak sengaja. Jadi setiap segala perbuatan lisan, perbuatan tangan nika nek mboten sengaja tidak berdosa. Walaupun dosa ini niki nek secara sadar sakit kafir tiange. Iyalah Allah kowe hambaku aku Tuhanmu. Niki secara sadar niki orangnya kafir. Allah kok hambaku. Tapi ini saking senengnya. Artosnya ngeten. Orang ini saking senenge bungae sampai kepleset lesane, artosnya niki seneng sing banget. Ananging senenge tiang niki boten ngalahne senenge Allah tumrape tiang ingkang tobat maring Allah. Niki pesen Pak kalih kula panjenengan nggih. Allah punika ketika kita bertobat, Allah niku senang sangat. Berapapun dosa kita, berapa besar dosa kita, berapa banyak dosa kita. Jadi kita harus sadar nih, sadar. Lah hadis berikutnya niki enten syarat-syarat kapan tobat niku diterima. Saking Abu Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari, Abu Musa al-Asy'ari. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi ngendika innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil laili wa yatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar wa yatuba musii'ul lail hatta tatlu al samsu min maghribiha, riwayat Muslim. Sesungguhnya Allah Ta'ala punika membuka tangannya, rahmatnya atasipun di malam hari ya, untuk memberikan ampunan kepada orang-orang yang tobat dari dosa di siang hari. Dan Allah membuka kedua tangannya, rahmatnya, ampunannya di siang hari, agar orang-orang yang melakukan dosa di malam hari punika tobat. Sampai kapan niki? Dadose Allah memberi ampunan 12 jam apa 24 jam, Pak? 24 jam. Kalimatnya niku lho. Membuka rahmat di siang hari supaya sing dosa malam hari punika ben tobat nang siang hari. Atosipun Allah niku jane napa? Optimis. Allah niku yakin. Wong punika nek dosa pas siang hari, muga-muga nek pas malam eling. Dosa pas malam, muga-muga siang eling. Nek mboten eling kebangetan. Janjane umpamane tiyang punika mlebu neraka mergo dosane lumrah mboten jane. Nggih lumrah. Diwehi wektu 60 tahun, 50 tahun, bahkan enten sing lebih. Ora gelem tobat. Sampai kapan niki? Sampai matahari punika terbit dari arah tenggelamnya, yakni terbit dari arah barat. Niki tandanya apa, Pak? Tanda kiamat. Oke. Mungkin nek pun kiamat, matahari terbitnya dari arah barat. Percaya mboten? Niki kedah percaya niki termasuk iman kepada hari akhir. Teng hadisnya jelas niki. Lah orang ngingeti Mas, lan jenengan ketinggalan wis meninggal kok sadurunge niku. Ketinggalan ran niki tok. Hadis berikutnya enten kaitane melih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu saking Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi." Barang siapa yang bertobat, kata Nabi, sebelum matahari terbit dari arah tenggelamnya, maka Allah menerima tobatnya. Niki mutlak. Nek matahari terbit dari arah barat, niki namanya kiamat sugro atau kiamat kubro, Pak? Kiamat kubro, kiamat besar. An Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
Innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Rawahul Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Saking Abdullah bin Umar bin Khattab. Anak Umar bin Khattab. Namanya Abdullah. Saking Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ngendika sesungguhnya Allah azza wa jalla menerima taubatnya seorang hamba sebelum yugorgir. Yugorgir punika sebelum nyawanya sampai di kerongkongan. Dadose nek tiyang tobat, aku tobat tapi pas di sendal-sendal malaikat Israel mereka pun boten gunung. Nggih. Mengke nek teng hadis Barok bin Azib nggih. Hadis Barok bin Azib punika sakaratul maut punika medeni. Nggih. Mengke pas sakaratul maut sadurunge enten mukadimai ditekani iblis. Terus iblis niku luar biasa. Perjuangannya pokoknya pantang menyerah. Sampai jenengan mengke sakaratul maut diken kufur. Piye carane ben kufur? Mengucapkan kufur, meyakini keyakinan kufur. Tapi insya Allah tiang ingkang iman, tiang istiqomah insya Allah nanti dilindungi, dijaga kalian Allah. Mungkin nek pun ngoten akan datang sekelompok malaikat, kathah malaikate. Contoh sing apik riyen nggih. Nek jenengan tiang soleh, mengke enten malaikat niku wajahe bersinar danten. Dan remeng-remeng dodoan niku sejauh mata memandang. Niku jenengan pun pun sakaratul maut. Nggih. Nggawa napa niku? Kafan dari surga. Kafane kafan surga. Ambune wangi. Nggih. Nggih ngadai napa? Ngadai ruh jenengan. Pun siap-siap. Selanjutnya datang malaikat maut. Para ulama menyebutnya malaikat Israil. Datang, dicabut. Teng surat niku surat Al-Fajr apa surat apa? Ya ayyatuhan nasul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dibacakan itu. Niki biasanya diwaca Pak Mudin nek pas nglebokne jenazah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Juz 30. Niki nek tiyang iman. Dicabut alon-alon. Sik dhewe wedi. Wedine ngapa? Soale ninggalke anak bojo. Niku nggih saya kepikiran, Pak. Ala takhafu wa la tahzanu. Malaikate ngendikan ngaten, aja wedi, aja sedih. Anak bojomu wis ditanggung Allah, wis percaya. Akhirnya mau ditarik. Del. Maka ruhnya ditaruh wonten kafan saking surga niku dan dinaikkan ke langit yang tinggi. Baunya wangi arwahipun. Sampai nanti dia dimandikan, ya, terus dikafani, disolatkan, sampai nanti dikuburkan. Ketika pun dipendem, ya, teng hadis niku ngoten. Dipendem, lalu ketika selesai didoakan bareng-bareng niku wau, maka orang terakhir, sing pelayat terakhir 10 langkah, 1, 2, 10. Maka ruhnya itu dikembalikan. Tapi ora iso urip neh. Dikembalikan tapi mboten urip neh. Yo berkembalikan tok. Nggih. Supaya apa? Supaya hikmahipun nek dia mendapatkan nikmat kubur sing ngrasakne jasate nggih ruhe. Tapi naudzubillah min dzalik, menawi tiyang punika tiyang ingkang mujrim, tiyang ingkang pendosa, ya, tiyang ingkang kufur, ya, dikembalikan ruhnya supaya ruhnya dan jasadnya iso ngrasakne siksane malaikat mengke alam kubur. Tapi mboten urip. Dikembalikan mboten urip. Dan kekuatan ruh niku menguat, Pak. Jadi enten mengke benten-benten. Jadi antara kekuatan ruh sama badan niku ketika di dunia lemah ruh. Ruh niku lemah. Berbeda ketika di alam kandungan. Di alam kandungan niku sebelum ditiupkan di kandungan ibu niku teng alam arwah sebelumnya. Niku pun disumpah. Wis sumpah iman bertauhid kepada Allah. Nggih. Tapi ketika dilahirkan di dunia yo
Enek sing muslim, enek sing non muslim. Lah piye iki dhisik janjine piye? Seperti itu karena rohnya lemah. Maka ketika nanti dikembalikan di alam kubur rohnya menguat. Nek rohnya menguat, jasadnya melemah, makanya dia nggak bisa bangkit lagi. Ra enek jeneng uripne gak enek. Nek enek uripne jenenge urung mati. Ya, urung mati. Dan ketika nanti di neraka atau di surga, maka rohnya ini menguat lagi. Menguat lagi, jasadnya tetap ada. Tapi nggak iso uripne. Kemudian didudukkan. Didudukkan, ditanglet napa? Man Rabbuka. Gini iman ya tenang, Rabbi Allah, Rabbu Allah. Siapa lelaki yang diutus kepadamu ini? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bamadinuka, apa agamamu? Islam. Kemudian dengan apa kamu mengetahui Tuhanmu Allah, Nabimu Muhammad, agama Islam? Dengan Al-Quran. Dan hadis disebutkan seperti itu. Maka datang seorang laki-laki ganteng, bagus pak, ambune wangi, disawang nggih penak, lenggah teng jajaring jenengan, tak kancani. Lan jenengan sinten? Saya adalah amalan solehmu ketika dulu di dunia. Maka sama Allah, malaikat buka no pintu surga, surgane duduhno. Jadi surga niku terlihat dari arah mata memandang, dilihat kan, dan jendela pintunya dibuka sehingga angin surga niku mengalir ke alam kuburnya. Sampai tiang niki ndonga, ya Allah, dan dino kiamat. Dino kiamat bang memang segerakan, nggih. Enggal-enggal jenengan segerakan ya Allah, supaya segera bisa dibangkitkan, supaya segera bisa masuk surga. Orang berenggo nikmat kubur pengen mlebu surga. Nggih. Tapi nek wong kufur, ya wis. Digawa puing asek bengep kabeh niku. Bengok sampai bengok niku teng hadis yang bisa mendengar hanya hewan. Jin dan manusia tidak bisa mendengar teriakan orang yang disiksa munkar nakir tadi. Digodok. Dia teriak sampai seluruh apa itu hewan mendengar. Manusia tidak bisa mendengar. Wonten ulama niku duwe pendapat ngeten. Apa hikmahnya ketika di palu di bendo niku mboten saged terdengar? Niki kasih sayang rahmati Allah. Umpamane enten bapak jenenge Joseph umpamane. Joseph dikubur di palu. Dier bengok waduh niki keluargane sing teng omah izin Pak. Lah sing bar mati mau Yosef kuwi wah dadi niki Yosef mau digepuki can. Akhirnya keluarganya menanggung malu. Tapi bentuk rahmat Allah tidak diperdengarkan oleh jin dan manusia. Mila jenengan nggih kadang memperhatikan niki omahe nek sededak sarean mboten. Jaratan. Kadang enek pitik moro-moro brul mlayu lan niku bisa jadi. Itu ketika ada azab neraka, azab kubur. Bisa jadi. Pitike kaget. Sik dhewe mangan nutuli panganan nyawa napa laran niku moro-moro mabur. Atau ada burung sik dhewe hinggap terus mabur kabeh. Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Maka nggih monggo saderengipun kula jenengan sami mengke ngadepi ingkang namine sakaratul maut, monggo enggal tobat. Mboten jenengan kula nggih sami, nggih. Tobat saking segala bentuk dosa. Kalau baca hadis yang terakhir saking bab niki. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis sing paling panjang teng kitab Riyadhus Shalihin hadis bab taubat. Mang buka mengke riwayate Ubay bin Ka'ab. Nah niki nek sing mboten terjemah lho. Mboten terjemah wae
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 halaman. 7 halaman niki mboten terjemah nih. Nek terjemahan dadi iso mugi 20 halaman. Kayak diwaca ya teko mengke jam 12. Hadis Ubay bin Ka'ab atau hadis Ubay bin Ka'ab ini menceritakan tentang Ka'ab bin Malik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW maqala. Saking sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW nate ngendika yadhakullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulaini. Allah punika guyu. Guyune Allah pripun, Pak? Nggih sampeyan nek ngertine surga, Pak. Tapi kita imani. Tapi guyune Allah nggih benten kalian jenengan. Karena Allah punika maha sempurna, maha indah. Segala bentuk sifat Allah punika sempurna. Allah maha melihat, tentu beda melihatnya kalian jenengan. Nek jenengan melihatnya terbatas dengan jarak 200 meter belereng-belereng. Oh nek wis umur 7 tahun jak kok 100 meter, sak meter wis belereng-belereng. Ngerti bojone wis gak ketara. Nggih. Terbatas dengan usia, terbatas dengan jarak. Niku sifat-sifat Allah sempurna. Allah tertawa melihat 2 orang laki-laki. Piye ceritanya niki? Nah niki ceritanya lucu, Pak. Yaqtulu ahaduhumal akhara yadkhulanil jannah. Yuqatila ahada fisabilillah fayuqtalu. Nggih. 2 laki-laki ceritanya ngeten. Dados niku perang. Sing setunggale niku mateni setunggale. Si A mateni si B. Nggih, si A mateni si B. Si A niki kafir. Si A niki kafir. Pas jihad niki. Mateni B sing muslim. Ya. Dadosé sing si B mati syahid. Maka yang terbunuh ini karena mati syahid masuk surga. Ya. Disebutkan yuqatilu hada fisabilillah. Orang ini mati karena mati jihad. Fayuqtalu si B niki sing mati mau. Lah sing apik neh sing sakbare. Sumayatubullahu 'alal qatil fayuslimu fayastahadu. Si A niki bar mateni tobat mlebu Islam. Lah fayuslimu mlebu Islam. Fayustashhadu kemudian juga perang jihad musuh wong kafir genti mati. Maka orang si A niki juga masuk surga. Niki nggih lucuan ya. Wong mateni iso mlebu surga. Tapi karena mboten mateni nih, tapi karena taubate. Teng mriki nek sing rumangsa dosane akeh ora diampuni. Enten. Terkadang enten. Terkadang ngapunten nggih, jenengan sensus Pak RT, Pak RW, Pak Takmir. Enten tiang-tiang sederek kula jenengan punika jane Islam, tapi dhek mau nang masjid. Kadang ada beberapa sebab. Sebab yang pertama karena malu. Malu karena apa? Sudah terlalu merasa banyak dosanya, wedi nek dilokne. Sing kedua, rumangsane wis kadung wis akeh dosaku, ketoke ya ora diampuni. Tapi nek ditekoki neraka ya wedi, tapi nggih susah niku. Mboten purun tobat. Tapi nek diyeki neraka nggih wedi. Lah kenapa seperti itu? Karena dia melihat orang lain yang sama. Kayak padha pelaku dosa ya padha ora masjid e. Ora apa-apa sok ben tak enek kancane nang neraka. Tapi nek neraka nggih wedi jikan. Masuk kancane akeh. Nih. Lah niki tugasin jenengan. Diajak. Nek pun teng masjid diopeni. Diopeni saestu. Ngopeni ini pripun? Ya ngeten iki dijak pengajian. Digedhekne atine. Jangan pernah merasa putus asa saking rahmati Allah. Nek jenengan rumangsa dosane akeh urung tau salat. Blas. Kula tanglet. Dosane sampai mateni wong mboten. Nate jenengan mateni wong. Jarang. Muwane enten jarang tiyang mateni. Bahkan malah mboten. Oke. Lihat, laki-laki ini pernah mateni wong, syahadat, perang, bahkan dikisahkan yang lain. Teng riwayat lain niku enten tiyang punika pas perang syahadat langsung derek belas orang salat.
tapi langsung mati. Maka dia masuk surga. Teng kisah senesi. Bahkan di kisah lainnya lagi, kisah Bani Israil, nggih, hadis Nabi nyeritakne Bani Israil enten tiyang mateni pinten? 9 genep setunggal, ditanggapi tambah setunggal dari 100. Niku akhirnya mlebu surga. Lah nek jenengan dosane ora aku mboten ngaken mateni wong mboten. Maksudnya dosane iki jane urung akeh insyaallah. Jan muga-muga ya aja diakehi lah. Sing diakehi sedekah wae akeh dosa apa. Maka mari kita napa? Bertobat. Nggih, bertobat. Carane pripun niku wau? Dijauhi. Menyesal, tidak diulangi. Nek kaitane kali sesama hamba, segera minta maaf, nggih. Segera minta maaf. Nek kaitane kali duit, ndang disaur. Nek memang urung iso nyaur ngomong. Ampun tanpa berita malah suudzon nggih. Diusahane niku saged napa? Minimal paling elek niku 100 jenengan istighfar nggih. Paling elek menurut kula. Karena apa? Karena nabi niku pun 100 kok. Nabi lan dosa niku pun 100. Jenengan harus lebih. Ya nek paling elek 100 niku pin padha nabi nggih. Tapi nek ra istighfar belas sedina nggih kebangetan nggih. Kebangetan. Sampun nggih. Mengaten nggih. Ingkang saged dipun kawula sampaiaken mugi-mugi sing paling penting Pak diamalke. Sing paling penting diamalke. Monggo mugi-mugi nggih kula panjenengan sami saged saestu jujur dados tiyang ingkang saged taubat maring Allah nggih. Karena kita tidak tahu nggih. Kita tidak tahu kapan panggilan niku akan datang kepada kita, panggilan maut. Enggak ada yang tahu. Semua rahasia. Tapi alangkah indahnya menawi kula panjenengan sami punika ketika diambil rohipun pun dalam keadaan belas orang duwe salah dumateng tiyang senes. Nek marang Allah insyaallah angger istighfar diampuni, tapi orang lain kalau kita sudah minta kehalalan, minta dimaafkan, kita bertemu Allah insyaallah tenang. Perkara kono ora maafkan atau mboten itu enggak masalah kata ya. Kata para ulama enggak masalah. Jadi kita tidak dimaafkan selama kita sudah minta maaf niku mboten masalah. Nggih. Mengaten nggih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana solihin ya rabbal alamin. Makatan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.